ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ 01, мардуми дурай ватан, шахсиятҳои мошинхар, ҳама каса хубен, тинҷен, саломатӣ хубай, вақту хушай. имрӯз 6 июли соли 2025 навори опелҳо мешаванд. видео фақат опелай. агар шумо опелхар бошед, пас тамошо кунед. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки опелҳоро навор кунем, чунки мо гуфтем аз кадом маркаи мошина зиёдтар талабот боша, ҳамон мошина зибор навор мекунем бачаҳо. баъд далчи бо комментария ҷад мекунем кадом маркаи мошин дар кора нависен. советскиё боша агар полни советский, Toyota дар кора боша Toyota. мо комментарияро калчаспаша нигоҳ мекунем, навор мекунем бачаҳо. барои реклама рақамҳоро мегзорам. хона, замин, мошин чизе боша дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. лайкҳоро монед, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунед, подписатсия. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунад. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷоиз омада мегиранд. аввалаш худованд бурда сох саломат бармегардонад. марамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони азиз, Opel Astra F FK дар кузови седан 95 сол, соли барориш. қадр қомата бинед чӣ хел фасон хушрӯ, роста мошинчаи зур. адрес шаҳри Кулуб, 31000 нарх, 95 выпускай, 31000 мега, толка бензин қати ҳаракат мекуна, объёмаш 1.6 простой, коробкача механика. ҳолати нахаду, мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочна савдо мешавад. нашод нарх, муомилаи соз дора. савдо дар болои капоти мошини сирх, муомилаи соз қати. 31000 арзонаш мекуна. аз уми канали Саудо ТВ дӯстон занг бизанед. WhatsApp шахириш 52 маълумоти прайси дана метавонед дастрас бикунед. комментария кунем бачаҳо, комментария кадом маркаи мошин маъқул тонед нависен. худо хоҳад ҳамон мошина ҳаракат мекунем ки навор бикунем бачаҳо. Opel Astra F дар кузови хечбек. опелои чотка мондагием, бовар кунед арзонаша мондам бо ки ҳамин сағираи камбағал соҳиб мошин шавад. 95 солай, шаҳри Кулубай, 25000 сомонӣ. газ плюс бензин, объёми 1.6 простой, коробкаш механика. рақамҳои дастӣ мегзорам, муомила кунед. муомила чизи хубай фикр мекунам. состоянияш идеални состояние. моторша меган нав кадагиай, ба телефон занг бизанед. рақамҳои ахираш 1598. хечбек харомҷаин, ина марамат бигиренаш. 25 қабулаш ка арзонаш мекуна. занг зад чахчах бачача. масъалаи чӣ бугум, мошинотона ҳаракат карда видеонавор карда роӣ кунед, ҳамо дохили мошина хишту видео карда роӣ кунед, рекламаи фасонаш мекунед. Opel Astra F дар кузови караван. ҳар як опелои навор кардем, бовар кунед аз рӯи комментария ҳаёхӣ, аз рӯи комментария. 98 выпуск, 34000 қабулаш ка бачача. ҳисор мерай, да ҳисорай 34000 сомонӣ. гази бензин, сезони харбузаву тарбузай бачача. бориш мекунӣ, савдора сар мекунӣ. объёми 1.6 механикаш қатияй. дар ҳолати нахаду қарор дорад. 5 моҳа ҳуҷҷат, утилизатсия дорад. савдо аз пеши мошин, болои капота 34000 мепартои ячинимчи савдои соз мекунем шаҳр. успед кунем каравани тозара айдистатем бача азиз. Opel Astra G ҳастае ки дар кузови хечбек. нигоҳ кунед ака, кузови седане хечбек. Opel Astra G соли барориш 2000 сол дар душанбе. нигоҳ кунед 2000 сола 46500 кадан. успед кунем бигирен 46500. моториш 1.6 механика будааст. краскаш и краско ходовое бачаҳо медонед.
خیلی کراسکو و طلبات زیادتر کن. رقم های واتساپ و 9930 معلومات پراش بگیرین. ماشینچه حالتی خوبه، حالتی نخدو چوریش گاز بنزین هر دش کار میکنه. حجت یا ماهی دیگه هستی اوتیلیزاسیون دوره خدوای پلوس 4 بالونش میگه نوای میتونه بخارش سپیت کنه بگیرن شد 46500 سوم سالی برایش 2000 سال یک گوششی پرستوی اینجکتور و فکر میرسه نگفتن حتی زنگ زنین باز معلومات پراشا بگیرین گاز بنزین. ذخیره فروشی هسته که با نرخ 46500 سامانی 2000 وی پست تراتر بابود جان غفور و قرار دارد 46500 تولکا بنزین دیزل نیست بچه دیزل باشه ارزان میشه و این بنزین خولیای ابیومش 1.6 لیتر کاروپاش مکانیکه رقمای 9103 میتونن معلوماتی بیشتری ماشین بگیرین. ماشینچه حالتی خوبه موتورش کاروپاش خدوایش زوره مالیارنی کار نداره کراسکا توزه پیشو پس زدگی نیسته اومده بینین سراچ نه سودا میشه زفیرایی مسافر کشی مسافر بریای یعنی که 46500 باز کم بیش سودای سوز داره. ماشینا چخیلن نرخشون ارزانن قیمتن معقول شید یا که نشید فکراتونن در تگی کامنتاریا بیان کدمانیم بچه عزیز کامنتاریا وجنی هایی. اوپل استریف هسته که در کوزیفی خیچیبیگ نیو کنیم موردارن خد و خامت بینیم بچه ها سالش 95 در شهر هیسور 33000 قبولش که گاز بنزین 1.6 مکانیکا. السلام علیکم خیچیبیگ خرای محترم میگه خیچیبیگ در حالتی خوب قرار داره خیچیبیگ اوتیلیزاسیون کدگی خیچیبیگ 8 ماه حجت داره نشد خریداری کردن خیچیبیگ شخصیت های انیق زنگ زنین سودای سوز داره با ارزان میشه 33 تا مومیله در بالای کپوتی خیچیبیگ سپیت کنین بگیرین حالتی نخدو 33000 سامانی های بچه عزیز 33000 اوپل وکترا ب دوتی 97 سالای دوشنبه ده 23700 سوم نرخش گاز و بنزین 1.6 مکانیکه. السلام علیکم ماشینچه میگه پوسیدگی زدگی نداره موتورش 1.6 پرستوی 16 نیسته سالانه حجت اوتیلیزاسیون داره موتور 100% کاروبکا 100% خریداری زور باشه انیق تلفن کنیتون و کجانا باز معامله سوز داره میگه کراسکا توزه سیدنچه فاسون 23700 سوم از نامی کانال سودا تیوی میتونن دوستان زنگ بزنین با انشاءالله سودای سوز میکنن. 97 سالای بچه ها نگاه کنین حالت چه خب از روی وید مورد خجو دیلی جگرشه میتونن زنگ دارین با سیونکا کده رویتون بکی رفته ایتش بینین شهری دوشنبه. دوستان عزیز دوستان عزیز وکترا 93 سال 25000 سامانی کراسکای توزه گاز بنزین 1.6 مکانیکا. السلام علیکم ماشین خرا میگه ماشین نخدو 100% میگرده خدوای سوزای گاز بنزین هردش ساعت بر این کار میکنه اوتیل داره حجتی سالانه تا 28/03/2026 هسته یعنی که قریب یک 6 ماه دیگه فکر میکنم حجت داره معلوماتی پراشا بگیرین 25000 سامانی. دوستان عزیز این روزا نوار با چند دونه 8 دونه ماشین تمام شد چیزی که خواهش کردین روی کردین کامنتار یک کردین حرکت کردن موندیم دلشی اول ما کامنتار نگاه میکنم کدام مارکای ماشین زیادتر نوشته باشه زبر نوارش میکنم یک آدم 5-6 تا کامنتار کنین تمام قبول میکنیم. زنده باشیم بچه‌ها.